janvier donu poto yera poto nu wa mi ton dono jije mi pole ba egbe na yi hwen do mezo to babli do ponu mi vino nu afi kono yon gbede mi na jodo boy de suro na gbigjabu na doho na do de gesi nu mi me yera pon do adi pa foje wono yan fo di pa foje no yan fo mi na kendo kota wegbe mi na do hodo to hosuji bu na kendo mi no le lo ni ka gbon boy egbe o gbe gege no ho si hwen do me pole jamisa me ani wono kaso dokuno wona no do mi gami ko mo nkunje e de o de me ne ka gbo me kale do gun do me po mi no le kale ya do ni ka bo fufu ma tini e po tita kan tabe glo dokuno wona gbija ton filo no fi kono yo gbede yo dokuno de so wona do de gesi bo mi na to dokuno ka hotam yo pour dagwe ya mo de quoi e fa jo fa via fa nou ya ganfo beaucoup d'azo aso en kuno ali o ya pia Dominique gesi medu yela avec moi eyo o eyo mi do da afimadu àwọn yẹn mọ̀nà dán òun gbọ́dọ̀ fi náà lù àsúkà ńkọ́ tí kàní fún náà yẹn nìkan jà súgbẹ́gbẹ́ náà lọ yà bọ̀ ń sabalu fi jìjì sabalu kútàgó ndọ̀rọ̀ náà nkiri kpan nàjà kpangolọ̀ bọ̀ ní bɛ ka xɔazado kpɛta kplikpli ama tɔtɔ yẹn yɔrɔ sabu an dojɛ ndo bene ni xɔazade nu bọ̀ o dɔ xɔ diɲɔ o kɛ ndo tɔxɔ sugo mina gbatsɛ bɛ nkpɛ de bɔ mɛ do to di yɛ yɔ yɛn na do mo jɛmɛ tɔn. eyo tɛ ka yɔrɔ dɔ tɔxɔ su mi yɛ sɔgbɔ. eyo tɔxɔsɔ me rɛnxo bɔ dɔgɔ gble ede so ede kabi tɔn abe wa edo yɔ ewe ni tɔxɔsɔ eyi me dzi bɔ eko asa kabi ko aba biɔ ni tɔxɔsɔ wa me rɛn dɔgɔ rɛn gble le ni tɔnɔ mi ko dzi tɔxɔsɔ nudo me xɔ eba kaka bɔ ayi mɔ dɔ fi ne dze tɔn eɖo fi de na yi gbɛ ɖe kasɔ kɔna lele wa ya ena nɔtɔ me rɛnxo be gble na hɛ me ŋutɔ hɛ gble. Me rien ko bo ton ko gble ko o me on e wa ma so ma mi de kwa so pe na je tagba bona clan do fi ne na le ko abona do ni gbe me fi mi ko wa peut-être mi na président e mi na ministre e mi na pasteur e mi na akweno le bo ka rien ko mi ton gble hun rime ko ti rien gble ka do vo gbe dia bo do dia mi ka we do 12 ngba tinta kan talanzan de no dia nya ko gble ma so ba so gble nda so ba su gbe mi ji fi do tade ya so ko la ibon ba e ne so ko bo ba po e ya da fo para idimbo wa su sabo dina mo do nkpona ko ndo nkpona hu lo so ko da ya na de kpo si me no mo nkoton to ko su sin dere kere e we zomo me de no do sun kaka e no mo tani gbe ton e zan de no dia e mo aso na gble mo aso ko na gble ni to ko su we hu ne on sin da kun me ko mi te ba ndo kaka bo do fi mo nkoton e le ko na e ka reyon na so da lo deji be na le vo in dambo doni me but no e do gble na jokodo no mi no to ko su ne e ne bo mi so dinjan mi no yisin to e do ne so ko kwame e da o ne yosin o sapata kwame e mi no la lo pe mo kunje ma bo mi na mlan pe de no to khosu agidigba won do to no kon pe na na holobo to su a khosu da khisi check no e gbezin po 8 ans e kha konta bo ye diga ni do mi yisin to bo ni e bi o ne so ko kwame kun ton do rime ji fi mo kon ton ko dokun no e ne do e be pache ni bo ko le gba pache ni ko kabli ko tu bo ka yi wa ko ton izan to zame bodo ni legba ni kpate do to khon boni khon ni kpate do zunu e wezo mo ya ma wa to boni o ma jawa ko kabli ko chama no tia mon ko jema o kana do khosu je na jawa bu ko legba no level tia nkle mu me na wa den ti khon to khosu wo nu yesime da hoyin a khosu wo bo zinkpo ro pepe chano e ndo mi ma do to khosu to me fia mi so kuduro po do flen wa to khosu wezo mi do po do flen do kun do to jibona to mi to me bi ko to khosu sia cheme wedi e no do o niyo sisi je khamiton gberanzin e da klo me bo don ba klo level leko bo ator fi to khosu sin a chewe e zan do fene ko denu e ne o ya bo me no to khosu ton wa ma se ro flen a che ton example do e ne e yin je pache ni to fi so mi ko e ne leko da klo bo atoro ake e ne hun to khosu nu da hoyi bo me sin gbezan me ton de yo e yin vodun e mo ya mi te we to khosu yo vo sin nko me na do nko de bona data e ne ka bumbo igbe yo beto grile kede mi jemi no hero so do me bi ko mo do nu dia beto grile jemi hero to ho su vodun kede mi me ne lo hero to ho su san wa me vola fo beto e grile yo to in to ho so wa to ho so ntei mo weno mo khode boddi ka bi no jiwa mo khode boddi mi so jere to gan fene de o pon do kun do me ne salo no mi so jere ra javo fene de pon do kun la to no mi so jere do ya ibuni to nu ku mi ton bo ka hen ho mo ko to bo hen gble e je ton na mo ro hun dokun lenkoton kan lenkoton nu lenkoton te kumiro gbe meto na du fe ero ye meto mo nu hen gble no kaka boni sinseme no yi o ba dona ka de sun de aka le uton
ina ko mena si mena bo huzu nu dasi de ko mona ton ko to mona di di ni yonu bo mi do yiwe yo wa ba re grichebo flafo nka kwa zo me yiwe to chesisia no chesisia lo pone mblo flafo rena ren regle mi no ko o gbetono agba ti sadi lo no ba fi keka ni ko gban no ba po egbon yovo sin toto sin iblo keka pe ya egban ma to gban pe ya no ezon yin ho ile yo o kan ko be gbeje npon kan ni do ho de be de wenu ben ele yan ku to yin ho sin ho e ron gble bon zo ilu se khoyo ko me dimboro don aluna asun bo zo rali hoja ndo ho kan gble ko me dimboro emi kan gble bo nde kun jobo mi ko na ma simbe ne ko wayo ton do fi npo gbeto e jilio e do ko kan ton mo la ku ma jifi we do kan khoton gble yo e so do seton na imo ya mo jema ka so le sukura kun ma jina wa yo ne e na da le na we bo na do ku do tu we na ko sawe e yin mo do da gbe to fi de na e ndo e jure na sun fi lido we o ye étudiant boro ne yodi wono kan do ko so bona je fi ba jo sana mo fi yo wa e yo donc lo e ka ti mo bonu ntundo to ko so wedu wa domi we bon ma wa to ko be glo e do nu bonu mi ya o ko bo jami sa mbe khu de mi ka hena boy de don bo to ko so wa do nuwe do ho domi no cho do ali no we bo e ndo gbe ko so chabi da lo to mbo ni o aje hon jibole no tibole do ma wo na hon ni mi o fi na no don hon jibo ti na ho yo ne e we zo me do to ko so sin no gbe dan to me o ton je na le dandan yesun ton je na fo dandan o yi sincere si apa ko yo na yi be na blo vision de ma do ki na do agbanle ki na kwa tin se lele tun lo to ko so sin yesun je ko de te di da lo ton sin apa ko amo won do me o do na wa be na de we yo vono go sin to me yo bo to me do wa mi no blo ni mi no pra yo izon te fara no yi won do me sin no bi mi no blo ni e te ka yi ki me yo to ko so e do de bon a lo ton dia on a fon te gbe bona do kelo do e yo ton vla fo abo to ken wa do fene bon du gbo ya do mi we mi de wu pa su che po mi do wo su kan we jan mi do wo su kan we bo ken ne ka jai ma njulu che yo e kana la wa nto mi ma njulu tu yo en to ko so wa me jin ye yo o na de dandan do fiero ko tu me na no weni sun tene o rime mo ho no ezo me ho mi to so no te me tro no e kan dago fa o na site de go riwe do fene do hon dia riwe na toju kaka bo wo no aji yo le do hon dia me to ga me nu kunde jike te yo dago me je no be ji o ka so ra sa jibo leuna we re no e to na inde ko me de tonwa hu riwe na toju kaka ba je de me mo je na site de de go hu o to fe ni mo na se ho so kabine de dialogue dago tu me ba kabine e wa e riwe na do we o ene la bine mi kha bo ti men mi ne do ga me wa do mi plo de wo so bo mi na ya o se clean mo e ka ha mo mi do to ko so sia pa ko yo mi he mi adik pe me to de to gno to ko so e kan we mo rizi yo mi te no de aso mi pon ne nte yo bono me no pon moto bono bo moto eno jan me no pon zeke no jan mi te to ko so mi no jan ho si problème o do bo wa mi na de binu e no e ko yin ho do me si apa ko fo to ko so mi ba do na bo ni ho ga me de mi na de ele fo yin alo pe ko mi alo me de e ma yi do mi na le fo yin to aboni ina le fo le o ton po mo sra o ton po kabi sara di cleun i blo le mi na de we jali ton ho bo fo mi no blo ni gbeto ya bo ho e ba sin ko igban de o wa mo eno mo mi no blo mi de bo aso e ba ko sin ko mo npan ri ma mo eno mo alopa no ha mi alopa hun to ko so e ru gbe to me hun ton do mi na de tubo na mo ko za fun mama eno jifi bo fi ron do ko de abo eno fi dagbe ganji bo kara je chokoto doro yo nji so eno je zonji to no fi esin we ya do me de rando emi ko fi de we so be de mi pe be ko alo do nu to me koko de ne hun me ko e kun kara yin de wo bana je pe na to en gbeleji hun to ko so e se ko mi no de bi bo eno mo ko za fun yo do ko na je mi fufo so tino to me gbe khelu ba gbo de yo kan flason so te yin si tun ko to bo yo lo asiwa ya do mi we mi bodo po do mi ko mi go gbe tun ko awa mi tongolo asiwa ya do mi we nli we ya do mi te ka yan se o mi gbaje beton eyan bi ni no de so ya pon ton mi ke mi gbaje beton pe mi yere be pon na so no yere eyo aseo nde bo le kezi de bo sande yo mo ngbe ne ma un ko yan lo papa me di kan lo gudo mo aseo de gbe ne bo gbegbe jiwe bo do yen le yo e ko declare gbe me wa huzo singa ko me gbegbe e jiwe ko tun le jemi do kini me o gra o po no ri kan le me jemi do mi to yo kan le no ri nde odi mi izon me online no ri no odi mi level i khe me o khe no ri no level di bebe ka damo
dandan mo ngbe ne hu wenu e jiwe bo jodo wen do me akoton do me na da se bona do ya ne mi e ko ji tu wa jemi mama e ka jiwe kana aji do kudo ton me na do bonu e do wen do me na hen tu hen gbele do wen do me wenu e jiwe mo de so ko ton do gbe me mi wa hwan gbe nu mi wa na ton do ne anse bo kolo ton mi na ba e ro do ezun gba cha do gba yo ni si se me glo ni blo nu le be glo i zumbo te fa be glo i kan fa bo sa fo me glo na doni tobito sero mi pon edin do nde deboni 50 ans ran tu ba na dagbeto bo gbe na dagbeto ko da atin si na lu e ko da ero ti hwe tu bo de tu bo ona je ona be ko me wuri zon ko me dian tun do ko me wuri si atin amasian ko de tu bo ko me e wa benue hun tu ba se na je kudo to tun do klo ton de bon na blo be glo nu une fois pour de bon moi là au blo o mo e on to dake mais no agba mi ton sa din ton da fi ma do si an gba sa e kono wa ko mi ton sa bon ton mo le fo do ase de sin hwe o tan mo ho fo o e do o na kan fa bona sa fo nda gbe be amo e ka rena voda o na iblo le din nda gbe amo no na blo me de po no so mo ko ton no blo ni me de po wa e ne na do ko ni to se e ne do ndewe bo no ni ndo dimbo glace na di bu ndo ko to jibo ti ja he manu fa joyon fu manu dambo nde manu joa no mo ko to merina lombo so to jia merika lombo ni merik po wa mite mi kado mite gro mario mi kono wa khero boji no e de gbon de hun do ni mere gbon de gbon le ni gbo wezun kan e wezun bo meri bali mi ton ka bo wa mite gona ba mi ton sa mi ndo yi ne o lambro 6 semaines blonu le na glace bo khofo fi vous viticler na glace bo khofo ko ta da ho yin ko ta ne misia bo ko divu no mi na le waji no se to ho me wa me yi no ido ho do yen mo de pon ido menjile be ma buase yo de ai ko si fun ase wan o ko si gba se wan me divu mi ma mo ko je pa ine me ko si gba so me ase do nu wa no gbo ho ne yan o me no do bo mi na gbe ni de kun do ho wa amo nunca por to no wa fo yan po abi mi te ra pa mi to sa dion no e venu we no po a we ono tinya mo dun khame on so sugule fa wan kha ya yo da ka ru po bo in no dimbo ki pa joto e pa mi no nya mo dun no kra le we fa wan kha joto gbe mi te mi ko ze fene me ne on se pon mi te mi na do ni do nu po do to no mo wa vo yan po yi ni yo so ko to gbe kha bon ko nta do jena wa me do asi fe me suku no ko ne gbe ya mo je kha bi maka suku mo ko ta ne no e ko inu yin do boko kunpa nu yin am nko ton bo tun lo e mi na re no hen gbele de suku gbon avla to me ya de ka suku ba fito asito re kan no e ru ka mo nko ton do agba mi te tun sa e ka mo mi ne mi kan de gbede mi ndo me se pon mi bo mi te mi no ba do client no gbon me no mi gon e supo mi na do din no mi na blo nu e ko me din klo nu e ko me din mo so client ta na le be fin o na le mi na blo le fonu e attends mi te mi blo moi mi blo nu on do ponu e vo o mo si kanji do gbeto no go si to gudo fie bo no wa me no ikese npo me one bo me na do me ko e ko me na kamba sani bo me le vo aso me na level blo ni mi blo klo no e ko me boni o yini o e je so bo na se level ja do jo na le wa de vo mi ya gba wa so no po wa mi go me na do no me na ho o turan glace hun le wa na blo bon afo le wa na de mi ka blo no yo fitu e asitu e katu go to o blo ti on bi bo nde so ku gbon ni yo to me a ya do no ti o si se gba to bi bo asi o pon àwọn ka ni lo di o e na ko de bu gba se won ko ta ni ko o na do ko gba hun to wa me no no agun ko mo le bro do ho mi te no so atira sini yo mi jendi e tun ganji re kun se uze won do me mo ra se ho gbere o gbere kon be no ya po mo na agun ko mo ra se ho adin gba we ko jo wa e no go se awon le no go si to gudo fi e bo no wa pastor jen karo ne mi karo to khaye ne pastor po me révérend e ne hon maran to bito se do la kon du po no do kwetan o to gere do na se to du e don e a se to no du me ganje no level donji ora mo nya na covid mo wa no ta ton dimbe era donji kaka bo na po kuje se to na yo po ge no ple e ne be e hu e don e nya de wa kon ti bo mi ko do be do ade mi tun ganji ma mi tun ko do mi tun no ganji do sinse no do sinse meje me on ela mo gbeto san dimbo ni ja ku gbe wele we sini dimbo e hozu dim ma ko so ke bono rime e ka huwe ro ta ku me huwe bo fitu e wini be o toido bo fi e jele le sadio e donne me de ma lo gbere la mo sinse me mi gbere ma sinse me wa amo nu ra blo bo glonu kaka so iku gbegbe yo e ran se ko mi na to kawe e se gbo da chi afimadu
et c'est pour million na to xamé et yo xodo wo sonu ngay delu mi ton fla fois mais abi de bidi et yo o na don to bito sero ay ko hondi mais le vok pour assez wezun kan de hun e de so edro mais le pour wezun kan bo nu kan de hun e de so edro ala boro fi de jan to gudo ya to me fi o de boro gbe mi to se we dion tondo asio ino golo kaka so iba indo na do nu wa tegbe moya mon ko dema o difito kon plein bo doni do ila boro misa yo o wan do me on ini level wuri bo ni wan do me mi de yo do zo me no ri kan do jen adapo bi ka difo oni o tevi le ka difito bo e wo zo to me khladi e ne be ko danu da liton na bo mi pondo nu dire pa jere go kini fo na no kun tegbe boni kini on fon bodo ma oni blo boni mini ve mon bodu boni tebi le ka fon bodo ma oni blo ni kini ma du mi o me jiwe gbe kana no do me wele me kini na do nu me do kana no me to gro mi o do jodu o gba je mi o do hojo ho me le boni na mo e cheru mi e yo o do vi yera we poto jidon ijoro wa mi ase gbe ton do fene nu wa lo jeji mi vla fo bonu mi na wa gba mi to sa mi na ko so alu kan 97 64 0015 allo 95 45 31 16 jidon ijoro wa mi se gbe ton do fene do ni wo